अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामीन, आज हम सूरत निसा का रुकू नंबर 18 पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानन मरीदा लअनहुल्लाह व क़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिक नसीबन मफ़रूज़ा वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अन्आम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना। यዒदुहुम वयुमन्नीहिम वमा यዒदुहुमुश्शैतान इल्ला गुरूरा। उलाइक मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم.